ठीक है, वो सूखा सिगरेट सी। हाँ जी, उसने वो जब पीता था ना वो गीला होता था, वो उसने खाली भर के उधर आ गया, आपने सिगरेट पीना है? मैंने कहा जी मैंने पीना है। अच्छा सिगरेट उत्थे पे। उस दिन भाई काम ते नहीं गया, भाइयों नाल लड़ के चला गया। मैं दुध लैके आई हाँ तो भाइयों नाल आपस में बोलन डया, उन्होंने कहन डया तू छोटा है तो छोटा बन के रह, मैं तेरियां लत्तां तोड़ देनियां, तुसीं उठ के मेरे गल पैंदे जे। तो छोटा कहन डया तू गल्लां करना, पहले मैनू हथ ला के वेख, फिर तेन मैं अगली गल तेन फिर दसांगा। भाई मैं नहीं बोली, आपस में लगे रहने। बाहर चला गया, मैं बाहर दुकान ते गई हाँ, उत्थों आई हाँ तो भाई घर नहीं है। मैं अपने बेटे ने पूछा मामा जान तुहाडा पापा कित्थे आ? कहंदा मामा पापा बाहर चले गए हैं। सिगरेट पी लिया सी उन्नी देर तक? नहीं। हाँ ये पिया? हाँ जी, मैं बाहर आई हूँ तो मेरा छोटा बेटा उधर बैठा हुआ था जो दरमियान वाला। पंजाबी रखो गल, कोई एक्सेंट चो उर्दू पंजाबी मिक्स ना करो ना। मेरा भाई छोटा भाई मेरा बेटा हाँ जी साइकिल चलांदा पिया सी। साइकिल चलांदा पिया सी ते छोटा बेटा ना ओही चार पई बिछा के मैं जो बाहर गई ना मैंने कहंदे ने दुकान ते जा ते तू बच्चों लिया के ना कोई नाश्ता करवा। ते भाई मैं गई हाँ दुकान ते, उतों मैं आई हाँ दुकान बंद सी, भाई ना मंडी गया हुआ सी। ठीक है, अगे की होया? उत्थे मैं बह के आई हाँ तो भाई टेंशन च सिगरेट पी ली, उत्थे ही डिग पई हाँ। सिगरेट जिस तरह पी ली ना खाली पेट सी। ठीक है। ते मैं ना उत्थे ही लेट गई हाँ। मेरा चरस वाली सिगरेट? हाँ जी। अच्छा, ये तो मैंने बाद ही पता लगा ना कि वो चरस वाली है। नहीं तो पहले कदी नहीं पीती सी? नहीं भाई तो दस रही है ना कि वो गिल्ली करता सी। ते गिल्ली ते सुक्की चुकी फर्क है? चरस ते चरस होंदी है भाई। सिगरेट जब भर देता था ना उसको गिल्ली कर देता था कि ये जल्दी खाली ना हो। तो वो जल्दी खाली हो गई? भाई ये नहीं मुझे पता। अच्छा, फिर वो मैंने पिया है, मेरा सर घूम गया है। अच्छा। मैं उधर ही लेट गई हूँ तो बाहर से आया है, अगर मुझे डिवोर्स देता मैं बर्दाश्त कर लेती। अच्छा अच्छा, आगे गल दसो फिर क्या है कि तू जिहड़ी मैनू गल दसी है ना ते मैं सारी दुनिया नू, मेरे भाई भी भाई अगों क्रैक सी। नहीं उत्थे नहीं आना, उत्थे ही रहना है। सिगरेट पी ली, डिग पई? सिगरेट पी ली ना, मैनू कहंदा अंदर ना पेट्रोल पिया होया है ते ना मैं उत्थे सुत्ती रही भाई घंटा दो, एक मेरा ब्लड कम हो जांदा सी, उतों मैं सिगरेट पी ली भाई, मैनू कोई पता नहीं। ते बाहरों आया है ते कहंदा कि उत्थे पेट्रोल पिया होया है, जे तू इन्हां नू कर देवेंगी तद भी गल चल। कौन आया है? मेरा मियां। अच्छा मियां आया, की ना आया मियां दा? वकास। वकास आया। हाँ ठीक जी। है, क्योंकि दो करैक्टर विच आ रहे ना। हाँ जी। शुरू तो विच और भी बंदा पाया है, ਉਹ ਤੇ ਯਾਸੀਨ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐ ਮੀਆਂ ਵਕਾਸ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਹਤਰੀ ਤੇਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕਾਸ ਮੇਰਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾੜ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫਟਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠੀ ਰਹੀ दरवाजे च अंदर बैठी रही, सोचती रही, फिर बाहरों आया, फिर मैनू क्या फिर चला गया, फिर आया। तकरीबन इन्ने च ना 11-12 का टाइम हो गया सी। मैं कोई चीज़ नहीं पकाई, कोई नहीं खाधी, टेंशन लेंदी रही। रात का सालन पिया होया सी, चावल पिया होया सी, लेकिन असी वो भी नहीं खाते टेंशन च। ते मेरा बड़ा बेटा कहे मामा भूख लगी हुई है, कुछ खाने के दे दो। अजान। कितनी उम्र? 3.5 साल। अच्छा, होर मामा भूख लगी? हाँ जी, वो ना अपने दादे घर चला गया है मेरा बड़ा बेटा। उधरों कहता मामा मैं ना वो चावल खा के आया हूँ खाला जीनत से, फूफो जीनत से। मैं क्या ठीक है। दूजे बच्चों नू भाई मैं उत्थे सुती पई हाँ, बच्चों नू लिया के अंदर पाया सूँ। मैं बच्चे नहीं अंदर लैके आई, बच्चों नू लिया के उन्होंने अंदर पाया। मैं सुती पई, मैनू नहीं पता किहड़े वेले उन्हें पाया किहड़े वेले उन्हें नहीं पाया। अच्छा। उन्हें कहा कि तू ना पेट्रोल सट के बच्चों अग ला दे। मैं क्या मैं नहीं लानी पेट्रोल, उन्हें सट्टे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि अपने ही बच्चों को एक माँ ने जिंदा जला दिया। मुझे कैसे इतला मिली, क्या वकूए पर गए, जाए वकूआ से शायद क्या मिले, क्या तफसीलात है मुकम्मल आगाह? जी, ये हमें 15 की कॉल वसूल हुई कि एक घर के अंदर कोट रसूलुल्लाह के अंदर एक घर के अंदर आग लग गई है, जिसके अंदर जो है ना 2 बच्चे झुलस गए।
ہم موقع پر پہنچے ہیں تو اس ٹائم تک آگ جو تھی وہ بجھا دی تھی گھر والوں نے. آگ اتنی زیادہ پھیلی نہیں تھی کہ جو ہے نا اس کے لیے زیادہ کوئی پریشانی توجہ کرنی پڑتی. آگ اس ٹائم تک بجھ چکی تھی. ایک کمرہ سیپریٹ تھا جس کا آگ صرف اسی کمرے تک محدود رہی. جب ہم نے وہاں پہ جا کے لوگوں سے اور ان سے جو ملزمہ ہے تنزیلہ بی بی اس سے پوچھا جس کے 2 بچے جھلس گئے تھے, اس نے بتلایا کہ جی یہاں پر شارٹ سرکٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ آگ لگ گئی. جی اس نے ہمیں شارٹ سرکٹ کا کہا. ہم نے وہاں پہ چیزیں دیکھی شارٹ سرکٹ سے ریلیٹڈ چیزیں, باقی گھر کی بجلی آ رہی ہے اور وہ وہاں پہ شارٹ سرکٹ, یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی ہمیں. ہم اس چیز کو ماننے سے قاصر ہو گئے. پھر ہم نے مین وائل جو ہے وہاں پہ فورنزک لیب کو بلایا. ہم نے پی ایس ایف لیب کاٹنے کی لوگوں کو وہاں سے بجلی کو ہٹایا. تو جب ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو آگ لگی تھی وہ یہ چیز کر رہی تھی کہ یہ جو ہے یہ خود ساختہ جو ہے نا واقعہ کریٹ کیا گیا ہے. جو بیڈ پہ تھی وہاں پہ راؤنڈ سرکل کے اندر آگ لگی ہوئی تھی جو کہ ہمیں یہ چیز واضح کر چکی تھی کہ یہ جو ہے یہاں پہ کچھ ڈال کے کوئی وولٹائل سبسٹانس یا کوئی بھی چیز اس طرح جس سے کوئی آگ جس چیز کو پکڑتی ہے وہ ڈال کے اس نے آگ لگائی ہے. اور جو باقی چیزیں تھی کمرے کی وہ ویسی سلامت تھی. کمرے کے اندر گیس کا سلنڈر بھی موجود تھا جو کہ نہیں پھٹا. ٹھیک ہے, اگر آگ لگتی یا شارٹ سرکٹ ہوتا تو وہ چیز بھی پھٹتی. ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کوئی چیز نہیں, مطلب وائرنگ بھی اس کی پورے وائرنگ بھی متاثر, بلڈنگ بھی وہ چیز بھی متاثر ہوتی. اس طرح کا کچھ نہیں ہوا. اور صرف آگ زیادہ جو تھی وہ صرف بیڈ تک ہی محدود تھی. بھائی اگر شارٹ سرکٹ ہو رہا ہے تو پورا کمرہ خراب ہو, پورے کمرے کا سامان جھلسے, لیکن وہ نہیں ہوا. تو اس طریقے سے ہمیں اس پہ شک ہوا. ہم نے اس کو حراست میں لیا, اس سے پوچھ گچھ کی گئی اس چیز کے بارے میں, جس نے پھر بعد میں بیانی اعتراف کیا کہ موقع پر ہی اپنے اس کو ہم نے حراست میں لے لیا. ہمیں شک گزرا, ہم نے کہا اس کو حراست میں لے. جی اچھا, پھر اس کے بعد جب حراست میں لیا گیا تو کیا سامنے آیا تفتیش کی جب؟ جی اس نے یہی بتلایا کہ جی میں اپنے گھر والوں سے تنگ تھی, میرے ساس سسر مجھے مارتے تھے, یا وہ جو لوگ ہیں وہ مجھ پہ جو ہے نا تشدد کرتے تھے, میرے بچوں کو پیار نہیں کرتے تھے, اور میرا ہسبینڈ وہ کچھ خاص کماتا نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور جو ہے جس کی وجہ سے وہ نشہ کرتا تھا, اور جس کی وجہ سے میں نے یہ تنگ آ کے کام کیا ہے. اور اس کی کوئی وجہ سامنے نہیں آئی کہ جو ہے نا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی تعلق کیا ہو, اس طرح کی چیز ہمارے سامنے نہ آئی. وہ جو 2 بچے تھے کیا عمریں ان کی؟ 2 بچے جو تھی ان کی عمر ایک کی 3 سال کے قریب ہے, 3 سال سے, اور ایک کی 2 سال کے قریب تھی. مطلب معصوم بچے؟ جی بالکل معصوم بچے. اتنے معصوم بچے کہ انہیں پتہ ہی نہیں, اور انہیں اس کے وہ ہم اس چیز کو کوئی مزاحمت کر سکیں یا اس چیز سے بچ سکیں, وہ بیچارے بچے دونوں جھلس گئے. ہم نے جب وہاں پہ وقاص تھا تو وقاص سے بھی انٹیروگیٹ کیا. ہم نے اس کو بھی, اس سے بھی لیے اس کے اس مقدمے کے بارے میں, اس چیز کے بارے میں دریافت کی, لیکن وقاص اس دن موقع پہ موجود نہیں تھا. وہ اس ٹائم جو ہے وہ مزدوری کے لیے ایک گھر کے اندر مزدوری کر رہا تھا مستریوں کے ساتھ, جس کی وجہ سے ہم نے یہ کہ وقاص بھی شامل ہے اس چیز کو ہم نے بیچ میں لے کر آ رہے کہ وقاص شامل ہے. وہ واقعی ثابت ہو گیا کہ وقاص نہیں تھا وہاں پہ موجود نہیں. جی پھر اس نے مٹی کا تیل یا پیٹرول, وہ تو اب پی ایس ایف سے ہمیں ثابت ہو جائے گا, اس کا اسپیسیمن ہم نے بھیجا ہوا ہے, تو کہ وہ کیا چیز تھی. اس نے باقاعدہ وہاں سے اپنے کزن کا بیٹا کوئی تجمل, ٹھیک ہے, اس کو اس نے بھجوایا, 10 سال کا بچہ, 10-12 سال کا بچہ, اس کو بھجوایا کہ جاؤ بھائی مجھے مٹی کا تیل لا دو, میں نے اپنے گھر کے دراز جو ہیں وہ صاف کرنے. اچھا جی, وہ بچہ بیچارہ گیا ہے, وہ جا کے دکان سے جو نارمل دکان تھی اس پہ گیا, اس نے کہا کہ مجھے مٹی کا تیل دے دیں. 80 روپیز کا اس نے مٹی کا تیل جو ہے وہ اس کو دیا ہے. ٹھیک ہے, وہ لے کر آیا, اس نے اس کو دے دیا. بعد میں پھر اس نے یہ ساری کہانی کریٹ کی ہے. ملزمہ کوئی نشہ وغیرہ بھی کرتی ہے؟ ملزمہ کے بقول کے جی وہ کبھی کبھی چرس کا سگریٹ پی لیتی تھی, کہ کیونکہ ہسبینڈ پیتا تھا تو اس کے ساتھ کبھی کبھی وہ پی لیتی تھی. اچھا, تو مطلب فیملی بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ مزدوری کرتا ہے؟ جی جی بالکل, سارے محض مزدوری کا, کوئی رکشہ چلا رہا ہے اس کا دیور, یا کوئی جو ہے نا وہ ویسے محض مزدوری کر رہا ہے, اس طرح کے لوگ ہیں. تو یہ اتنا بڑا ظلم کر دیا, مطلب ایک ماں اپنے بچوں کو, بچے ہی نہیں گئے تھے, بچے اسی کے تھے, بچوں اس طرح کی ہمیں کوئی شوہر نہیں ملے. وہاں سے محلے داروں سے بھی ہم نے جو ہے دریافت عمل میں لائی ہیں کہ کیا اس کا کریکٹر ٹھیک تھا یا جو ہے بچے کسی اور کے تھے. اس طرح کی ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ملی, کسی بھی محلے دار نے اس چیز کی تصدیق نہیں کی کہ یہ جو ہے نا اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہے. نہ ساس سسر نے اس چیز کو مانا ہے کہ ہم جو ہے نا ہمیں اس پہ کچھ شک تھا کہ اس کا کسی اور سے ریلیشن ہے. اس طرح کی کوئی بات سامنے نہ آئی.